Pozdrav! U ovom videu ćemo proći kratko koja su najnovija događanja u kriptu i najznačajnija u zadnjih 7 dana. Pa evo krenimo redom. Prva vijest je da ima pomaka u donošenju Clarity Acta. Što je Clarity Act? To je američki zakon koji prvi put jasno definira ko regulira što u kriptu. Gdje SEC, Američka komisija za vrijednosne papire, dobiva nadzor nad prodajom novih tokena, dok druga agencija CFTC dobiva nadzor nad prodajom decentraliziranih tokena, a federalne rezerve nad stablecoinima koje moraju imati rezerve 1:1 u kešu ili u nekakvim ekvivalentima. Zašto je to važno? Zato što trenutno u SAD-u niko ne zna koji je token, da li je security, da li je commodity, i zbog toga su često projekti bježali iz Amerike i Amerika je ostajala bez te inovativnosti i bez tih projekata. Clarity Act čisti tu maglu, što znači da daje zeleno svjetlo za institucionalni novac, to su banke, mirovinski fondovi, ETF-ovi i tako dalje. Upravo zato mnogi u industriji donošenje ovog zakona vide kao neki okidač za nove all-time high-eve i za nove najviše cijene. Trenutno je stanje takvo da je Senate Banking Committee jučer u ponoć poslao finalnu verziju od 309 stranica, a ključni datum je 14.5. u četvrtak kad je glasanje u komitetu. Ako prođe, zakon ide na puni senat gdje trebaju 60 glasova, znači trebaju i 7 demokrata koji moraju reći da. Bijela kuća se nada da će doći do potpisa tog zakona 4. srpnja. Glavna je prepreka što ga demokrati blokiraju zbog toga što nema etičke odredbe, odnosno tvrde da se obitelj Trumpa zarađuje milijarde od kripto poslova, a da to zakonski nije regulirano. Ako odemo na Polymarket vidjeti šta tržište misli o tome, neka lagana većina od 59% vjeruje da će biti ove godine potpisan taj Clarity Act, što kažem onda bi bio jedan dobar znak i pozitivan signal za cijelu kripto industriju. Ako gledamo cijenu Bitcoina, u zadnjih tjedan dana se drži relativno dobro, preko 80, samo u jednom trenutku pala nešto malo ispod 80 na 79, ali ovako izgleda skroz dobro i čini se da tih 80.000 polako postaje support zona neka i da ne bi trebalo ići više ispod, ali naravno to se tek treba vremenom pokazati, ali evo cijena u zadnjih tjedan dana dosta dobro performala. I još je jedna značajna stvar se dogodila, vidimo Michael Saylora, on je jedan od najvećih imatelja Bitcoina i stalno ga nešto kupuje, ali on ima i taj narativ da never sell, znači nikad ga ne prodaje, i to je neki njegov moto, međutim on ga je sad razbio, on je sad taj moto poništio. Zašto? Zato što je objavio da će vjerojatno prodati neki dio Bitcoina da plati dividende. I ovo je zapravo preokret jer je on do sad ponavljao never sell, a sad je najavio da će prodati. I sad zašto prodaje? Strategy, znači njegova firma Strategy, izdaje dionice koje isplaćuju dividende. I oni plaćaju 11,5% prinosa godišnje, što je ogromna brojka. I do sada su to financirali izbacivanjem novih tih svojih dionica, ali je cijena tih dionica jako pala, čak 60% ispod all-time high-a koji je bio u srpnju prošle godine, i taj model postaje skuplji, tako da su završili sa 12,5 milijardi u gubitku. Sad on mora početi prodavati dio svojih bitcoina da ispoštuje tu dividendu i te isplate koje je obećao. A on kaže da je to nothing burger, da tu nemamo o čemu pričati, zato što će on za svaki bitcoin koji proda kupiti 10 do 20 puta više bitcoina kroz svoje izdavanje dionica. On ima taj jedan mehanizam gdje izdaje dionice, pa za onda to što proda kupi bitcoin i tako sve u krug. Međutim, malo se on možda kod toga svega preračunao, tako da mora početi prodavati dio bitcoina koje je doduše kupio kad su bili jeftiniji, ali svejedno on tu sad zapravo ruši taj svoj narativ da neće nikad prodavati. Evo, on kaže da to nije ništa i da njemu treba rast od samo 2,3% godišnje da bi cijeli taj njegov poslovni model se održavao. 2,3% godišnje rasta Bitcoina nije nemoguće i to je vrlo čak i vjerojatno. Međutim, evo, svjedočimo da mu se taj neki njegov model mijenja, nije ono samo kupuj i nikad ne prodaj, nego je ipak aktivno održavaj te svoje pozicije i budi odgovoran, idemo reći. Evo, možemo poslušati šta je on rekao. We probably buy 5x or 10x that much in the same month, so people are getting caught up on that. But if you sell $100 million of Bitcoin in the same month that you buy $1 billion or $2 billion of Bitcoin. Evo, prema njegovim riječima, oni će i dalje ostati najveći kupac Bitcoina, bez obzira na te prodaje. Ako želiš trgovati kriptom, dionicama i zlatom, provjeri Bitget. Registriraj se putem linka koji ću ti ostaviti u opisu ovog videa i ostvari bonus od 6200 USDT-a koji možeš ostvariti ovisno o korištenju platforme. Link je u opisu ovog videa.
Još je jedna vijest da je Pavel Durov, on je osnivač Telegrama koji koristi blizu milijarde ljudi, najavio da će potpuno preuzeti Ton token. Znači Ton token je bio vezan uz Telegram na neki način, a sad će ga oni potpuno preuzeti i zapravo će oni i biti i glavni validatori, što onda nosi i rizik centralizacije, zato što nije nikad dobro da jedan entitet ili da povezani entiteti imaju sve validatore i da oni rade blokove i da odlučuju o zapravo tom blockchainu i da vode taj blockchain. Ali tržište je na to dobro reagiralo i evo čak im je skočilo na njihovom glavnom swopu eston.fi, im je skočio promet na 40 miliona sa 1,5 milion koliko su imali. Ovo je taj njihov glavni swap, tu možete swapati Ton tokene za bilo koji drugi token, a što je najvažnije, cijena mu je narasla, strašno je skočila sa nekakvih 1,3 na 2,5, odnosno na 2,3 koliko je sada, što za coin od 6 milijardi dolara je značajan skok. I inače vidimo na cijelom tržištu da su cijene nekih tokena prilično skočile, evo vidimo tu i Su je neki dan skočio i još neki drugi, tako da se na tržištu sluti neki optimizam i malo se taj sentiment mijenja koji je u zadnje vrijeme bio baš jako loš. Evo kad smo kod optimizma, evo vidim da se nešto događa i sa NFT-ovima i to NFT-ovima na Ethereum blockchainu, gdje postoji neka živost, svako malo vidim da se nešto minta. Evo na primjer ovi Slonks su se mintali neki dan, mislim da je bila cijena po $2 ste ih mogli mintat, a skočili su kasnije na, evo tu nekakav high je bio čak 0,3 etera, znači $600-700, a volumen im je bio $3 miliona, evo tu vidite. Znači da dosta toga se događa, neko je stvarno dobro prošao ko je jako rano ušao u taj projekt. Vidim da se ponavlja ista stvar kao i u prijašnjim ciklusima, ne možete mintat neki NFT projekt samo tako, nego morate biti ili na GTD, to je guaranteed listi, odnosno white listi, znači morate na neki način doći u poziciju da vam odobre da s vašim novčanikom to mintate, onda i mintate naravno i po toj nekoj povlaštenoj cijeni, pa vam se onda cijela priča isplati. Nema neke velike razlike, nema baš nekih inovacija, postoje na nivou nekih projekata nešto inovativno, ali načelno je model isti. Znači neko izbaci neku kolekciju, to su obično ovak neke slike, radi neki art, danas se to većinom radi sa AI alatima, složi neki community, twita o tome i dijeli te white liste i naravno traži od ljudi da sudjeluju, da to na Twitteru šilaju i tak dalje da bi se postigla neka popularnost i obično odmah nakon minta cijena jako skoči i ko uspije tu prodati vjerojatno dobro zaradi, ali naravno ima stotine projekata. Evo ako gledate tu početnu stranu od OpenSea gdje se najviše toga događa, tu teško je znati, teško je pogoditi koji će od njih napraviti taj neki veliki skok, ali događa se. Prije je baš bilo sve mrtvo, sad vidim da se nešto događa i to najviše na Ethereum blockchainu. Evo i za kraj još jedna zanimljivost, ovaj tu legendarni lik, Zek XBT, on je jedan od najvećih kripto detektiva koji samo inicijativno otkriva skemere i to jako dobro radi sa analizom, koristi jako napredne alate i analizira sve moguće prevare. I sad zadnje što je otkrio ovog tu klinca, to je neki Dritan Kaplani, Amerikanac, klinac koji ima 18 godina samo i tereti ga se da je ukrao $19 miliona preko socijalnog inženjeringa. Znači oni tu navode žrtve da su oni ili nekakva podrška ili na neki način navode žrtve da im predaju svoje ključeve i lažno se predstavljaju i na taj način im kradu ogromne novce. I sad je on njega skužio, znači on je radio analizu tih voleta s koji su ukradena sredstva i došao je do ovog tu klinca. Skužio je ne samo da preko njegovih voleta, nego je skužio da on na svojim Discordu se hvalio sa tim ukradenim novcima. Evo. You're a bum. Fucking little TJ. Evo vidite kako su se oni hvalili u kolovima. Osim što im je otkrio adrese, oni su se još i hvalili na svojim nekakvim live kolovima u Discordima i pokazivali su naravno satove, aute, tulume, hrpe novca.
što je tipično za takve neke klince koji ukradu puno novca i onda se ne mogu suzdržati i onda se s tim okolo hvale. Uglavnom, kompanjon od ovog klinca je već prije toga uhvaćen i optužen je i prijeti mu do 40 godina zatvora, a ovaj klinac još nije optužen, ali vjerojatno ga isto čeka slična sudbina. I nevjerojatno je kako se ponavlja uvijek isti obrazac. Likovi koji kroz socijalni inženjering koriste ljudske slabosti i domognu se miliona i na kraju i sami podlegnu svom egu i istim tim ljudskim slabostima i budu otkriveni na takav banalan način. Uglavnom, kao što kažu, u kriptu nema dosadnog dana. Evo, to bi bilo to za sada, a ako vam se ovaj video svidio, lajkajte, šerajte i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!